أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सब जनान को. तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो. आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 12वां महीना ज़िलहिज्जा का बिस्पर 6 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीसां हती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे. हमें ये पहली बात इस्लामी तारीख़ में ये ज़िलहिज्जा का महीना पूरा अलैहि रहमतुल्लाह के बारे में बात करते थे. कौन है तो साहबाना के बाद दीन की खिदमत इल्म हासिल करे हती की उनके बारे में. अब ये 2-3 दिन बाकी का जो ज़िलहिज्जा महीना है आगे आपको टिप्पू सुल्तान के बारे में आते हैं. वो 2-3 दिन हो गए बाद नया मुहर्रम का महीना जब आता है उसमें आपको अल्लाह ताला के कलाम से शुरू होता, फ़रिश्तों से शुरू होता है. फिर और एक दिन जिन्नातां की पैदाइश, फिर ज़मीन और आसमान की पैदाइश, आदम अलैहिस्सलाम का क़िस्सा, दुनिया में उनका आना. वैसा मुहर्रम से आपको इस्लामी तारीख़ में बदलते रहती. अब ये 2-3 दिन हमें अलैहि रहमतुल्लाह के बात करते, इनके बारे में बात करती हैं, ये हज़रात के बारे में. उसके बाद नए क़िस्से आती हैं इस्लामी तारीख़ में इंशाअल्लाह. आज का इस्लामी तारीख़ में हज़रत शाह वलीउल्लाह दहलवी अलैहि रहमतुल्लाह के बारे में. हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी अलैहि रहमतुल्लाह की पैदाइश 114 हिजरी में कस्बे फुलत मुज़फ़्फ़रनगर में हुई. आपने 5 साल की उम्र में तालीम शुरू करके 15 साल की उम्र तक हिफ्ज़े कुरान के साथ तमाम दरसी और दीनी उलूम हासिल कर लिए. उसके बाद अपने वालिद शाह अब्दुल रहीम साहब से बैत हुए और 17 साल की उम्र में खिलाफत से भी नवाजे गए. फिर 30 साल की उम्र तक अपने वालिद मरहूम के मसनदे दर्स और बैत और इरशाद से खल्क़े खुदा को नफ़ा पहुँचाया. 1140 पर 3 हिजरी में फ़रीज़ा हज अदा किए. मदीना मुनव्वरा के शेख अबू ताहिर मदनी से बुखारी शरीफ और मक्का मुकर्रमा और हिजाज के बहुत से उलमा से शीह सित्ता की समात की और दीगर खुतबे हदीस की इजाज़त लेकर हिंदुस्तान वापस आए और 1140 पर 5 हिजरी में बाज़ाब्ता दरसे हदीस शुरू फरमाया. उसी तरह दिल्ली में दारुल उलूम रहमिया की बुनियाद डाली. तालीम और तदरीस के साथ आपने तकरीबन 50 किताबें भी लिखी, जिनमें फ़तहुर रहमान नाम से फ़ारसी में कुरान करीम का तर्जुमा और अल फौज़ुल कबीर में मुफस्सिरीन के तफसीर, निकात और उसूल और जवाबीत को बयान फरमाया. हुज्जतुल्लाहिल बलिगा में शरीयत के आसार और रुमूज़ की उम्दा अंदाज में तशरीफ़ फरमाई. गरज आपने हिंदुस्तान की तारीख़ में कुरान और हदीस की इशात, शरीयत के असरार और रुमूज़ बयान करके वो नुमायन कारनामा अंजाम दिया है जिसे हिंदुस्तान के मुसलमान कभी नहीं भुला सकते. आखिर 1170 पर 6 हिजरी में 60 पर 2 साल की उम्र में वफ़ात पाई और दिल्ली के मशहूर ख़बरस्तान मेहदियान में अपने वालिद मरहूम के मज़हर से मुत्तसिल मदफून हुए. 2वां क़िस्सा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़े के बारे में, एक चमत्कार के बारे में. उंगलियों से पानी के चश्मे उबल पड़ना.
انگلیوں سے پانی کے چشمے ابل پڑتے تھے، وہ کب کا کیا قصہ دیکھیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ لشکر میں کسی کے پاس پانی نہ رہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، لشکر کے پاس پانی نہیں رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس پانی ہے؟ اس نے کہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ ایک برتن لے آیا، اس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں برتن کے اوپر پھیلائی، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے ابل پڑے۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آواز دے دو کہ وضو کے لیے برکت کا پانی لے لیں۔ مسند احمد 2268 کے ریفرنس میں سے 3واں قصہ، ایک فرض کے بارے میں، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم میں کوئی شخص سلام کرے تو تم اسے اس سے بھی بہتر طریقے پر سلام کرو، یا کم سے کم انہی الفاظ میں اس کو جواب دے دو۔ سورہ نساء میں 80/6 آیت میں سلام کے بارے میں بولی، سلام کا جواب اس سے بہتر دینا، نہیں تو کم سے کم سلام کو وقت تو بھی جواب دینا۔ جیسا السلام علیکم کر کو بولے تو اس سے بہتر کو سا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وقت تو بولنا کہتے، نہیں کہ تو کم سے کم سلام کو وعلیکم السلام تو بولنا کہتے۔ سورہ نساء میں ہے سو 4واں قصہ، ایک سنت کے بارے میں، 4 چیزوں سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے۔ کیا دعا کہتے وہ؟ اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ونداء لا یسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع اعوذ بک من ہؤلاء الاربع۔ ترجمہ کیا کہتے ہو؟ اے اللہ، میں نہ ڈرنے والے دل، قبول نہ ہونے والی دعا، سیر نہ ہونے والا نفس اور نفع نہ پہنچانے والے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ، میں ان 4 چیزوں سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ ترمذی 3482 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 5واں قصہ، ایک اہم عمل کی فضیلت کے بارے میں، ثواب کی نیت سے اذان دینا کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 7 سال ثواب کی نیت سے اذان دے تو اس کے لیے جہنم سے خلاصی لکھ دی جاتی ہے۔ ترمذی 206 ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 6واں قصہ، ایک گناہ کے بارے میں، غیر اللہ کو پکارنے کے بارے میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے اور نہ کسی کو ناحق قتل کرتے ہیں اور نہ زنا کرتے ہیں۔ سورہ فرقان میں 60/8 آیات میں ہے سب آتی ہے۔ 7واں قصہ، دنیا کے بارے میں، ضرورت سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کو دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو۔ جس شخص نے اپنی کفایت سے زیادہ دنیا حاصل کی تو وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے انجانے میں اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالا۔ ہلاکت و برباد کر ڈالنا۔ کنز الامل 6117 انس رضی اللہ عنہ کے ریفرنس میں سے۔ 8واں قصہ، آخرت کے بارے میں، فرض کی کمی نفل سے پوری کی جائے گی۔
क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। अगर नमाज मुकम्मल होगी तो उसको कामिल लिख दिया जाएगा, और अगर उसने नमाज में कोताही की होगी तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि देखो मेरे बंदे की कोई नफिल नमाज है। कोई नफिल नमाज होगी तो हुक्म होगा कि मेरे बंदे के फ़र्ज़ उसके नफिल से पूरा कर दो। फिर उसी तरीक़े पर बाकी अमल का भी हिसाब होगा। अबू दाऊद 864 अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। 9वां क़िस्सा तिब्ब नबवी से इलाज। 9 मौलूद बच्चे के लिए बेहतरीन गुत्ती। हज़रत अबू मूसा अशारी रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मेरे घर में लड़का पैदा हुआ। मैं उसे लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका नाम इब्राहीम रखा। खजूर चबाकर उसके मुंह में डाला और उसके लिए बरकत की दुआ की। सही बुखारी हदीस में 5467 के रेफरेंस में से। 10वां क़िस्सा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत के बारे में। अच्छा साथी तन्हाई से बेहतर है। तन्हाई का तो अकेलापन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुरे साथी के पास बैठने से तन्हाई बेहतर है और अच्छे साथी के पास बैठना तन्हाई से बेहतर है। नेक बात ज़बान से निकालना खामोशी से बेहतर है और खामोश रहना बुरी बात ज़बान से निकलने से बेहतर है। शोबुल ईमान 4993 अबू ज़र रदियल्लाहु अन्हु के रेफरेंस में से। अल्हम्दुलिल्लाह आज का 5 मिनट का मदरसा बिस्पर 6 ज़िलहिज्जा के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल बिस्पर 7 ज़िलहिज्जा के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।